Ang uban, murag nang uli na, kaya nagsimba naman daw dahil sila. Yan ha, pagtawag na kong Pastor Juni, nagwalis Pastor Dennis. So, ang uban, wala na bubalik sa simba karon. May rapon, kaya di naman po masuot. Hallelujah. So, let's go to the Word for tabat to sa itong communion. Hallelujah. And sila ko i-emphasize na pag-ayon niya. But doon ay words, si Lord, magkaigsunan alang ka na ito. These last days, I believe, hindi mo katapat ni na paghinapos ng panahon. We are in the last Lord day. na giyon ang pagbalik We are sa in the Diyos. last day. But we will also consider and remember that 1,000 days for man is only one day to the Lord. Amen. Na naging sa Bible. No? But ang mga sinyalis ingon sa Biblia, nag-iingon may tungod sa pagbalik sa Diyos nagkakatuman na. Pasalamat sa Ginoo sa extension ay gihatag aron nga daghan pang mga kalag ang maluwas. Amen. Ano man ni amen? Amen. Amen. Nay mo katapat na paniguro gyud nga luwas na ka. Good. Hallelujah. Good. Dunay among gahapon sa Jesus Reigns. Dunay nakabutang sa sunod na igsoon Jesus Reigns celebration. God's greater glory. These last days. God's greater glory. Dunay mga magwawaling na sikigwaling na daghan ang mga impyerno. Daghan dito yung mga magwawaling na tanawa na kung ng mga tao, tuwa pa doon sa dagat, tuwa small. Mga impyerno nila sila. Daghan mga impyerno. And they're preaching wrong prophecy. Gawali silang negatibo. Naunta ang ilang dapat imoon, mao ang pagtawag, pagwali sa Ebanghelyo na itong mga tao, aron sila malangit. Ang mayong pulong ni propesiya nato ng mga tao wa pa maluwas, mga luwas sila o malangit. Amen. Ug dapat natay buhaton aron sila makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen. We will preach the gospel. And si Pastor or Bishop Peter Tanchi nag-awhag sa tanang bishops Cebu, Pilipinas na kinahanglan this decade, no? May decade 10 years. Nining tibuok decade na kaigsuonan last year ng subot doon na tayo himuon nga kanang kingdom business na walay lain na itong buhaton ug tutukan mao ang pag-disciple ug mga kala. I-disciple aron nga muwali sa Ebanghelyo. Nganong i-disciple aron muwali sa Ebanghelyo. Aron dili lang pastor o bishop ang magwali. Batanan nga mga magtutuo mahimong o makahimong nga muwali sa Ebanghelyo sa Diyos. Lakaw, magwali sa Ebanghelyo sa Ginoo sumala sa mandatos Biblia ang gihatag kanato the Great Commission in Matthew 28. Go ye therefore into the whole world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Next Sunday, mensaheng gusto na kong i-part ka nato kining mahitungod sa baptisan. Dugay na tanang halagad sa Ginoo, but wa pagita kasabot magigsunan sa nagkalain-laing klase sa bautismo. No, ato na ibalaan lang kanang bunyag o bautismo sa tubig. But when we talk about baptism, it talks about immersion. No? So karong Sunday, gusto na ko nga iwali. But karon gamay naman ang atong time magigsunan. And this is a timely message alang kanato. The title of this message is Midnight Hour. Write this down in your notes and maybe kining a word para kanimo. Midnight Hour. Your midnight
hour. Hindi mo katapan na your midnight hour. Midnight hour. Midnight hour. Mr. Chef. Sagad ka na to, basta gabi na mga tuog na magita. No? Tulog na. And evening is time to rest. Time to rest. Midnight. The evening, ang suga makigsunan, palumo na, no? O ang mga tao mo pahulay. So, in the evening or in the midnight, wala na yung ka nag-expect mga igsuon na naay mahitabo diha. Because you are sleeping. We are sleeping. We are resting. No? Pero lahi na karon. Gani sa panahon karon, ang gabi mo ng adlaw. Ang mga trabahante karon, manarbaho na bisag gabi. Labi na ang call center, naagay si Mirasol, may gani kayo, wala trabaho. So ang gabi, ilan na gamiton sa pagpangwarta. Pero okay na, kaya mo lagi na, ang panahon mga kaigsunan nagkausap, o ang lifestyle sa mga tao nagkausap. But this midnight hour that I'm talking about, mga kaigsunan today, is spiritual. And this might be your word of prophecy. Unsay buhaton, mga kaigsunan, kung ikaw na sa pagtukaw sa tunga gabi. Nganong ikaw nagtukaw sa tunga gabi, huwag ka katulog. Tingali yung nagkasamok-samok. Tingali yung tukar yung insomnia. O tingali na kaigsunan, doon na kay problema. You are troubled, stressed, depressed. No? O kusugot ang sa dili, bisan kita kasuhanan, sometimes, doon na kita experience nga sama nini. Dili lang siguro, sometimes, many times, miagi ta mga kaigsunan of rocky roads, o miagi ta mga kaigsunan o kanang kagabhion sa atong ginabuhi. What is happening in the midnight? In the midnight, there is darkness. In the midnight, you cannot work. Sa unang panahon, kay ngit-ngit man. So ang analog, ginato, dili mga kaigsunan, dili na lang nato iibutang sa atong panahon karon kay mo lagi na, gabito naman ang gabi sa trabaho. But in these days, when this word was written, niining mo ang kapanahonan, at the midnight, or sa tungang gabi, or niadto mong gabi, Paul and Silas was in prison. Right. Na sila sa prisohan. No? And so, unsay buhaton mga igsoon kung dili ka katulog sa gabi. Kuan pastor, mag-Facebook, email para maluyang mata, tulog. No? Sige daw, hindi mong katapan sa imong buhaton kung di ka katulog. Ano sa gabi? Okay? So what's happening in the midnight? Maybe you are troubled. Maybe you cannot sleep because you are troubled. You are stressed. Maybe there is depression. Tanaw mo na ko. And I want to deal this, karon. And you need to be honest of your condition. You need to be honest kung unsang imuha karong pagbati. You need to be honest, makaigsunan, kung unsa na imong relasyon sa Ginoo. You need to be honest kung unsa na kasi imong stand diha sa pangalagad sa Dios. Basin na akas kagabhion. Hello?
want to preach to you today. When we are in the hour of darkness, or when we are, mga igsoon, sa diyang natas kagabhion, watay unta laing buhaton, dili mag-cellphone, dili mag-Facebook, dili mag-email, way laing buhaton mag-igsuonan, kundi magbasa siyang pulong, mag-ampo o magdaig sa Ginoo. Kamay ras pakpak, kahinay ras palakpak. Ano waman mo pakpak yung sigig cellphone? Paul and Silas, at the midnight, Paul and Silas pray. And why they are not sleeping? Because they are under attack. They are in prison. Some of us, or many of us, wala lang nato gipanumbaling, pero na-priso na di ayta. In prison with vices, in prison with addiction, in prison with feelings. We are under attack. We are at the evening hour in our life. We are not conscious. Pero baliwala na nato. That's why many people, pagka alas 11:59, ning give up. Sama ng alas 11:59. Kanami ta mo sugat tas Pasko. Di ba magulat yung tag alas 12? Nga kita'y urasan, nga kita'y countdown, ay sa nagipaputo ng kwan niya. Kanang sa'y tawag na, kanang quickest siya, kundi pa mo alas 12. Ano mo paabot pag yung alas 12? O New Year, the same. Magpaabot yung alas 12. Pagka alas 11 pa lang, imidya, may countdown na. Ha? Ang uban kay mama mo paabot ng alas 12, hagok man. Nakatulong man. You know, church, maybe waka kahibaw ani, but in your troubled times, and in the evening times, even in the most darkness times in your life, the Lord is working. Amen. The Lord is moving. Right. Do not take that He is waymaker. Even when I can see it, He's working. Even when I don't feel it, He's working. He never stops. He never stops working. Nalimot man ta. Nakita rin ipakatug sa Ginoo. Ay gusto niyang makapahuay ta. Pero ang Diyos, ang Biblia na yun sa Salmo, He never sleeps. He never slumber. He is always watching us. And He is always doing His thing. Our God. Alas 11:59 pinunta. Ning-give up ka. Naturog man ka. No? Basta panahon daw di ay na dunay problema, dunay trouble, o sa kakabhiyon di kakatulog. Aron di kakatulog, magkaigsunan. Pag-ampo, basta sa Biblia, unya daygang Ginoo. Ngano kunong wa kagipakatulog, anak manuntakas Ginoo. Kay naa day buhaton ang Ginoo, taliwala sa kakabhiyon, naa siya'y gustong buhaton. And this is called your midnight miracle. In the midnight hour, what's happening? Pagkatumag yung gabi, dili man alas 11:59. Pagkatumag yung gabi, ano niyo? In verse 25, and at the midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them, and suddenly
suddenly binisaya. Diha-diha. Sa kalit. Quickly. Suddenly. And suddenly, after they prayed and praised the Lord, hallelujah, suddenly, suddenly there was a great earthquake. What is earthquake? O, linog lagi, binisaya lang ninyo. Pag-uyog, shaking. Earthquake is going to shake. Remember in Hebrews, nag-iwan ng Hebrews, mag-exon natin 11:27, that all things will be shaken, all things that can be shaken will be shaken, so that things that cannot be shaken will remain. Dunay pag-uyog, dunay pagsulay, dunay temptation, nga naman gustos Ginoong makit-an ang tinuod nga mga iya, ang tinuod nga mga Kristohanon. Amen. Nga mo pabilin mga kaigsuonan, nga magtukaw sa tumang gabi. Amen. And this is talking about the waiting time of His coming. E dili nato mga igsoon tugutan nga ang atong kalag masugba sa impyerno. O sa tanang panahon kita mag-anda. O sa pagpangalagad sa Diyos. Ingon makisuhanon himuon natong batasan. Sa tanang panahon, himuon natong lifestyle, ang pagdaig, pagsimba, pag-ampo. This must be our expertise. This must be, hallelujah, hallelujah, our habits. Prayer, reading the Word, and praising the Lord, singing Him, singing worship to the Lord. Kinahanglan kanunay natong kantahan ang Ginoo sa pagdaig. Kinahanglan mahimo nato ning habits, hindi mo katapan mo ang habits. Dili ang sigig cellphone, imo ang habits ang sigig daig sa Ginoo. Imo ang habits ang pagbasa sa Word. Imo ang habit ang pagsimba o pagdaig sa Diyos. If you want your midnight miracle, then make it a habit to praise the Lord. Sa kalibutan na ang pag-uyog. Sa kalibutan, maybe the earthquake is a calamity. Sa kalibutan, maybe calamities are bad. Siyempre, but alam kanila nga naa diha sa mga kamot sa Diyos o sa presensya sa Ginoo, ang mga pag-uyog, hallelujah, will be turned into their good. But ang Bible lagi ngon, all things work together for good. Hallelujah, when there is earthquake, the doors that is locking up the blessing will be open. Amen. And blessings can flood out. Kung dili mo ato silingan, kung dili mo lahos sa imong balay. Amen? Amen. Kung ang Diyos sa kaigsuonan mo aplik puntahan, ang revelation na gingon way makasira. O kung ang Ginoo mo sira sa puntahan, wapoy bisan kinsay makaabli. Mao na ang arka, ang Ginoo ra gyud mo ay nakaabri o nakasira. Amen? Amen. Mao na igsoon sultian ta kami sa kung saon imong panitamot sa imong kinabuhi, kung di gani nimo ibutang sa Ginoo ang imong kumpiyansa, isa kung saon panimog lungkab na putahan na di ginamable. Pero kabalo bakang ang sikreto ra gyud ay aron ablihan sa Ginoo ang mga pultahan, ang mga windows of heaven, ang mga doors magigsunan of opportunities and blessing. Kabalo baka nga ang iyang gustong makita kanimo mao nga ikaw nag-ampo, nagbasa siyang pulong, nagdaig o nagsimba kaniya. Even when you are going through problems and trials and you are in the evening, hallelujah, of your life, maybe you cannot sleep, you cannot rest, but rest assured that when you pray and when you worship the Lord and when you give thanks to the Lord, God is doing things, hallelujah.
of heaven is prayer and worship. And when you pray and when you worship the Lord, o kung dili ka mo give up, dili ka mo undang magkaigsunan sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ka mo undang mga kaigsunan, di ka mo hunong sa alas 11:58, 59, inibagting sa orasan ngadto sa pagka-alas 12, bubutunan nagpitis. Pabuto na. There's a day of celebration. Why else, Lucy? The first hour of the day is not 5 o'clock. The first hour of the day is 12 in the midnight. First hour. The first hour. God wants to be first in your life. If you are still sleeping, nakatulog pa ka, The first hour. ang Diyos lumuhat na. That's why ang kanunay makadawat ug una kadto mga sayo mong mata. Hallelujah. Diba? Early birds catches the worms. Your midnight miracle is coming. Thank you, Lord. Receive. But you need I receive. to pray. In Jesus' name. Read the word. Amen. Praise and worship the Lord. Ako'y propesya ni. Kabisang kinsa nga napriso karon. Kabisang kinsa nga sirado ang prutahan. Kabisang kinsa karon, hallelujah, adunay mga gipang atubang o gipang saguba. Your midnight miracle is on the way. Hallelujah. It's on the way. Hallelujah. Your midnight miracle is on the way. Pero basig masaag na. Kaya inigtuktok ko'y tao. Natuog. Sirado gate. Huwag na nga beli. Buwan to silingan. Nga naman. Uy! Ang silingan kay nag-ampo man. Nagraba-raba man. Ani aradi ay. Pero supposed to be imuha to. Supposed to be imuha to pero kay wala ka mag-ampo. Wala ka magdahi. Wala ka magbasa siyang pulong. Mao din ang daghang delay. Mao nang hangtod karon. Naara gihapon kas kagabion. Wa gihapon ka miabot sa midnight. Naara gihapon ka sa alas 11:59. Ha? Kumbagay Manila nakapasar tuod pero naaragid taon sa tanan nagbulit dunggan. 75. Hindi mo katapat. Ingna na your midnight miracle is coming. It's coming. It's coming. Wow. Sa pikas, ingna your midnight miracle Miracle. is coming. It's coming. Bishop. Na ayaw o katulog. Ayun. Daghang Kristohanon karon spiritually sleeping. Hello. Dawat. Wake up, all believers. Wake up, all children of God. Wake up, all people of God. Wake up, wake up, wake up. Because the midnight hour is coming. And the miracle of God is coming. And He is doing things for your own good. Wake up. Wake up. Wake up. Amen. Amen. Stand at your feet. Lift your hands and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Like Paul and Silas.
Bisa na sila sa prisuhan. Even in the prison cell. All they need to do is pray. Praise and worship the Lord. Who am I preaching to this morning? Who am I? Or who this word for this morning? Para sa nga word, para sa nga pulong karon. Para nimo ni. Para nimo ni. If you receive this word, put your hand into your heart. And that word, Lord, is for me. That word, Lord, is for me. Para maabli ang mga puntahan ng mga bintana sa langit, tigisaad sa Ginong ablihan. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. I receive in Jesus' name. Your midnight hour is coming. Your miracle is coming. You need to pray intensely. Dili kay ampo magaduka-duka. Pray intentionally. Worship the Lord intentionally until you feel His touch and His presence. Don't stop praising His name. Until nga makahila ka o matando ang iyong kasing-kasing ayaw hunda sa pagdaig o pagsimba sa Ginoo. Sing this song. All I need was praise. All I need was worship. And all I need was love. And all I need was praise. You know where I live.
time mabati ka, kabalaka, every time that you are stressed, maybe depressed, every time that you are troubled, all you do is praise. All you need to do is worship. All you need to do is bow down. And He is always available and willing. Kaya kang tabangan. Yes, Lord. Thank you, And He will pick up all your pieces. Bisan pag nabungkag ka, bisan pag nabuak ka, God can put you back together. When you're broken, He can heal you. He can put you back together. Jesus Christ loves you so much. His grace is enough for you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. And He wants to give you eternal life. Thank you, Lord. He wants to give you the hope of eternal life. So when you die in this age, so in His body, kining alawas, ilisan ka glorified body. We will live forever and ever in the heavens with our King, with our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you, Lord. So ayaw give up sa pagpangalagan sa Ginoo. Your midnight miracle is coming. When you thought nga wala na'y paglaom, when you thought nga wala na'y pag-asa, when you thought nga wala na'y milagro mahitabo, wala na'y kausaban, when you thought nga maurag yapon imong kinabuhi, God is working and your midnight miracle is coming. Let's partake this communion. Let's remember the Lord Jesus. Kaya gibuhat dito sa cross ng pariwalan ka natin. Past and future, past, present, and future blessings. First, you need to remember the cross.